Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan materi tahsin tilawah surat Al-Fatihah. Sebelum baca satu-satu, ikuti dulu setelah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan baca. Siapa yang mau duluan? A'udzubillah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu napas. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil ain. Rabbil alamin. Iya, ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari ghairil. Tarik nafas dulu, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Ya, masih. Berikut.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ulangi. Doanya panjangin lagi 2 rakaat. Ghairil, dari ghairil. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Amin. Ya, bagus. Berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tunggu. Kamu kan udah lama. Sekarang pakai lagunya gini. Ganti lagunya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Terus. Maliki yaumiddin. Yaum. Bunyi U. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Tarik nafas. Ulang. Tarik penuh. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, barakallahu. Khusus ayat terakhir. Jangan nafas biasa. Kan panjang. Gitu. Kalau awal-awalnya itu ya nafas biasa aja cukup. Kalau terakhir itu harus tarik penuh. Itu ya. Ya. Gitu. Berubah lagunya. Jangan kayak yang baru belajar. Kamu kan udah lama. Ya. Itu udah lagunya lagu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal
alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Ini murid lama ini. Ambil kop. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus, barakallahu fiik. Gitu. Panjang 6 harokat sama lamnya ditasdidkan gitu ya. Jangan lagi waladdallin, nggak boleh. Waladdallin. Coba lagi. Ayo. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kurangi ma sedikit. Dan kelebihan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirato, jangan jangan tesis. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim. Bawah. Alaihim, hanya ha. Ulang, siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Bagus. Nah, ini mana ibunya? Nanti kontrol H besar turun lagi ke bawah sedikit. Alaihim. Gitu ya. Barakallahu. Ya. Berikut
Udah belum? Udah. Oh, iya. Bapak ya silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ro tambah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah tasdidnya Mas. Santai aja santai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buru-buru. Ini sekarang latihannya lagu imam. Tempo imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mantapin ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang Amin. lamnya. Li tadi dikit lagi. Ghairil. Lam tasdid. Ghairil. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin. Jadi tugasnya itu memperhalus bacaan. Jadi nanti itu nggak usah berlebihan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal perhalus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebenarnya sih nggak perlu Rabbil Alamin. Itu kasar. Tapi itu bagi pemula sih nggak apa-apa. Namanya cari makhraj kan. Itu, pemula. Tapi kalau udah dapat diperhalus lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebenarnya cukup segitu sebenarnya. Tidak berlebihan, tidak juga ya sewajarnya, tidak pelit, tidak boros gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka cukup segitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Segitu aja. Mustaqim. Itu kelebihan. Itu bagi yang nanti belakangan tuh bagus tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim itu nggak boleh berlebihan. Cukup siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat yang sukun. Memang yang sukun itu gampang. Yang baris bawah itu yang sulit. Lanjut dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahim. Maliki. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mantap. Tingkatkan mutu baris bawah. Ha kecil. Kalau bisa tuh mutunya sama dengan yang sukun itu. Arwah. Jangan tebal dengan arwah tipis. Arwah. Nah, arwah. Jangan ikutin teban ro. Ro yang tebal. Hanya enggak. Arwah. Buka. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang baris bawah, saya mau dengar baris bawah. Ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, gitu. Kalau shotnya udah bener. Bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, berikut. Nggak kelihatan. Pindah ke sini tuh. Ini
أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maftu sisi lidah bersama gigi pangkal gigi geraham atas. Sisi. Wairil mautu. Jangan fokus ujung. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulang. Wairil. Ghairil maghdubi alaihim. Sisi lagi. Maghdu. Sisi kan pinggir. Iya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sisi. Pegang baik-baik itu, udah cakep udah. Ya, berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurangi mat. Bismillahirrahmanirrahim. Kurangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cakap tuh hanya itu. Rabbil alamin. Bawa ke tengah tenggorokan. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alaihim. Mantapin. Kayak tadi. Alhamdulillahirabbil alamin sama. Alaihim. Tengah tenggorokan. Ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim. Lagi. Alaihim. Nah, bukan alaihim. Alaihim, tengah tenggorokan. Alaihim waladdallin. Ya. Barakallahu. Berikut lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Nah. Bisa. Jangan dipantul. Ngalir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pelan. Bismillah. Ngalir. Bismillah. Jangan bismillah. Itu mantul tuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bekas. Bawah. Him.
Him. Masih ngalir, alirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillah. jangan mantul lamnya. Alha. Alha. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baris bawah. Him. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Middin. Jangan ada embel. Middin. Nah, jangan dipantul. Ulang. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tipis. Nas. Senyum. Nas. Ya. Gak boleh monyong kalau huruf tipis. Nas. Nah, senyum. Ya, lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'in. Jangan dipantul. Nasta'in. Jangan kasih baris. Kanasta'in. Ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas turun. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Jangan ain semua. Am. Nih lihat. Am. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Kasih catatan anunya. Ya. Catatan kasih keterangan lah, mana yang mantul-mantul gitu. Mana nih gurunya nih? Mana gurunya? Hah? Udah belajar sama Pak Mar? Udah apa belum? Oh iya, nanti baru ya, Pak. Barakallahu fi. Mudah-mudahan nanti sempurna ya. Ya. Berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dulu. Radzidu. A'udzu. Jangan a'udzu. A'udzu billahi. Masih kurang nempel lidah itu ke gigi, ujung gigi seri atas. A'udzu. Jangan dikasarin. A'udzu. Nah, catat. Nah. Ini nih. Coba gigi sedikit ujungnya. Lu. Ya, a'udzu. Iya, bagus. Gampang kan metodenya kan. Kalau yang susah-susah begini, gigit sedikit ujung, udah. Nggak mungkin bunyi desis itu. Itu caranya Bu ya. Ya, ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung bisa kan? Nah, bismillah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirotol, buka mulut lamnya. Sirotol, tipis lamnya.
siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Jangan lupa zal ya. Apalagi selain zal, catat. Dilapor ke guru. Saya kelemahan di sini, tolong bantu gitu. Ajarin saya gitu. Teman-teman juga banyak yang bagus. Ya, berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tasdid. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Roh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunggunya enggak panjang. Iyyaka na'budu wa. Iyyaka Iya. na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah. Baca panjang nih. Tapi lazi masih lazi. Catat ya. Siratal ladzi. Ya, barakallahu fiik. Belajar. Harus belajar habis ini. Ya, berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, segitu aja. Jangan berlebihan. Kelebihan. Ya, segitu aja. Ulang. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus, napasnya panjang. Allah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan lam. Wala. Wala. Ya, jangan mengkem. Wala. Wala. Tipis dia, buka mulut. Wala, wala, to. Wala. Wala, wala. Wala. Ya, wala, to. Waladdallin. Barakallahu fiik. Bagus. Ya, berikut. Ini tadi udah kan? Ini putaran kedua ya? Ya. Hah? Oh, yang tadi setor sama saya udah pulang. Oh ya, ini yang baru lagi ya Pak. Ya. Ya, berikut. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang sukun tetap ditebalkan. Sama dengan tebalnya Allah. Ghairil maut. Tuh. Perhatikan saya. Ghairil maut. Bukan ghairil mag. Tapi tetap tebal. Ghairil maghdubi. Ghairil. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Hati-hati ma-nya, jadi jangan sampai mau. Ma tetap ma. Mau. Ghoinya yang tebal, bukan ma-nya. Ghairil ma. Ghairil mau. Tetap ma, tetap baris atas bunyi a. Ghairil maghdubi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu. Itu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. A-nya kurang. Kurang matnya. Tambah dikit aja. Samakan dengan la. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Catat. Nun mati sama ghain itu mantul. Siratal ladzina an'am. 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 Si mantul. Jangan an'am. 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 Ya. Terus maudu. Maghdu. Ya. Ya. Coba sekali lagi. Dari mana Zak? Siro. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Goinya udah sembuh. Nunnya sedikit lagi. Enggak apa-apa. Di rumah latihan. Tinggal nun sedikit. Ya, berikut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, garis bawah. Kurang padeh. Ulang ya. Garis bawah. Him. Hi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulang. Alha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru 4. Ulang 2. Karena temponya lamban dia. Kalau lamban, manja lamban juga gitu. Dari Ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lumayan nambah 1. 1. Kurang 1, tapi lumayan kan ada tambah 1. Ulang lagi Ulang, Ustaz. Ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagus. Gitu tuh, tarik napas gitu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan tempel mantul di akhirnya tadi. Sedikit ekornya bikin mantul. Mustaqim. Ih.
ngalir. Ihdi. Itu ihdi. Tahan aja, kendalikan. Jangan apa maunya dia. Ihdi. Iya. Nggak usah juga berlebihan. Iya, segitu aja. Cuma jangan mantul. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tasnya kurang. Lamnya. Walak. Lamnya. Wala. Dolinya. Kurang dikit. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, begitu. Semakin lamban tempo, semakin lamban tasdid dan lain-lain itu. Jangan pakai tasdid tempo cepat. Ini contoh nih, tempo cepat nih. Masuk tuh tadi tuh tasdid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masuk. Tapi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tergantung tempo gitu-gitu. Itu ya, harus imbang ya. Kalau badan orang itu ukuran bajunya SL, jangan pakai M. Nggak muat. Gitu. Jadi harus sesuai ukuran badan SL, bajunya juga SL. Gitu juga baca Quran. Itu analogi saya. Perumpamaan doang. Ya. Yang harus diperbaiki apa ya Ustaz? Hah? Yang dibenerin, diperbaiki buat saya gitu. Itu tadi, imbangkan huruf-huruf itu dengan tempo. Ini kan kayaknya peserta lama nih. Iya. Yang gini ini peserta lama nih, yang laksana yang baru ya. Iya. Tapi bagus, baru tapi bagus. Gitu ya. Tuh, bagus. Ya. Jazakallah. Khairan. Tadi yang lama itu tingkatkan mutu, gitu. Nggak boleh salah kecil juga nggak boleh. Gitu. Kalau yang baru-baru dimaklumi gitu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu roh yang pertama. Kurang. Apanya? Tasdid. Kalau kedua udah pas sesuai tempo. Jadi dari mana tahunya saya? Ya dari tempo bacaannya itu. Gitu. Ya, bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah imbang udah. Seragam. Bismillah. Ar-Rahman pertama. Ar-Rahim. Sama. Berikut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pedas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Benar. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang satu harakat. Pokoknya
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, kurang ya? Masih kurang satu. Tambah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Bagus. Nanti yang bagus-bagus ini tinggal baca itu seperti orang Arab. Jadi nggak ketahuan lagi orang Setu, ketahuan lagi orang Serengseng. Pokoknya lidah Arab udah. Itu kelanjutannya yang bagus-bagus itu. Ya, berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'am, tipis. An'am. An'am. Iya, an'am. Tebal. An'am. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiga harokat tuh jauh kurangnya. Ghairil. Do-nya 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagus. Itu jangan belit-belit. Ya, pasin 6. Pokoknya itu mat lazim, Bu, nggak ada kompromi udah. Nggak ada cara lain. Boleh 6. Itu ya. Tapi itu bukan kesalahan besar. Kurang dikit, lebih dikit, mat itu bukan salah besar, salah kecil. Yang salah besar tuh nggak ada sama sekali. Contoh, nggak ada. Bismillah, nggak ada mat sama sekali. Itu salah besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Itu nggak boleh. Itu hilang tuh. Sama sekali hilang. Maliki yaumiddin. Besar. Kecuali qiraat lain. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Itu ada bacaan qiraat lain itu. Maliki yaumiddin. Ada. Tapi bukan milik kita itu. Nah, kalau milik kita itu salah besar. Nggak boleh. Ya, berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa pedasin. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Berat Bu ya. Baris bawah itu nggak sulit. Nanti di rumah. Pokoknya seperti mutu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan, ada dikit. Ya, lanjut dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta, tipis lagi. Nasta. Nasta. Ya, nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tinggal rapatin lagi. Alaihim wa. Jangan renggang. Alaihim wa. Sempurnakan itu. Karena mim ketemu wawu sama fa itu rawan ini. Rawan kurang sempurna. Karena sama-sama huruf bibir. Jadi ghairil. 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 Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya, sempurnakan. Sampai ke hidung. Bagus. Ikut. Ya. Ya. Kan orang lama itu. Anaknya aja bagus. Ya. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Ini sempurnakan. Ar-Rahmani. Ni tipis. Ni nyingir. Senyum. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalnya jangan hamas. Na'budu. Na'budu. Budu. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ambil 2 kali. Ghairil. Di wakaf aja yang ke alaihim kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, barakallahu fiik. PR-nya itu jim. Jim itu memang sulit, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salah. Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi itu perlu latihan yang lama. Makanya saya enggak terlalu ketat di situ karena paling kasih tahu untuk PR. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warajim. Nah itu. Ya, PR-nya ya. Store ke Mbak Mar. Jadi kalau ketemu saya lagi udah sembuh tuh. Ya, berikutnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Middin. مالك يوم Iya, الدين. itulah dal Arab. Tadi itu dal srengset itu, srengseng. Jadi dia itu beda sama D bahasa Indonesia. Maliki yaumiddin. Itu sih D bahasa Indonesia. Maliki yaumiddin. Tadi yang terakhir udah benar. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Go-nya, kalau walau go-nya udah bagus. Ghairil maghdubi, isi lidah. Ulang dari ghairil. غير المغضوب Lagi, عليهم mantapin lagi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu fiik. Bagus. Siapa yang belum? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, yang kepanjangan. Billah, ikutin billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Sekali lagi tonya. Roto. صراط Ina. Tebalkan tonya. Roto. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين Tebal. Roto. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, barakallahu fiik. Ya, ro tebal, kayak gitu ya. Ya, bismillah. Berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang belum? 2 orang lagi ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Him pedas lagi. Him pas bawah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Lagi pedas. Him. الرحمن الرحيم Campuran namanya. الرحمن Dengar saya. Ini yang ibu tahu. Campuran. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu campur tuh. Satu H awalnya H kecil, keduanya H besar. Gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim Nah, kayak gitu. Itu udah nggak campuran itu. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Nah, Ihdinas Ihdinas masih. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta Jangan angin semua. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Tasdid lam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin waladdallin Ya, tinggal satu. Ya, silakan Bu. Barakallahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semangat 45 nih.